Ayun guys, nandito pa tayo sa Suba guys. Guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan. So ayun guys, oh, may nakita ko is. Anong klaseng isda yan guys, oh. Kita niya guys, yan oh. Yan oh, pababa po oh. Yan oh, nakita niya yan. Papuntahan nga. Ang haba ng isda na yan oh. Ano ko lang klaseng isda yan. Yan oh. Guys, ito sa ilo guys. Guys, may nakita ko guys, hayuan guys. Yan oh. Yan guys. Yan guys oh. Ang haba. Yan oh. Guys, hulaan nyo guys. Ano kayang isda yan guys oh. Yan oh. Sobrang haba guys. Yan oh. Yun guys, ano nyo ba yan guys? Nakikita nyo ba? Ngayon lang nakakita ng ganyan oh. Oh, zoom ko guys. Aba, ang haba. Ano kayang isda yan? Ngayon lang nakikita yan eh. So yan guys, comment po kung anong klaseng isda yan guys. Ang haba oh. Comment po guys, comment.